जे जत सिनी महाराज थामचानी मारिनो तये जे कक साइतंगानी सिनी त्रिपुरा राज्यद्र ताव पर्यन्त कोनो बगरक सायाबो जे थामचानी मारिनो तये ताव पर्यन्त राजनीति हইতে कोनो बरनो रिंगियाखौ जे थामचा फाइनास एकबार फाइट थाइनाय नै किन्तु सि बिनि सुलुगा जे थामचानो तये सारा त्रिपुरा या सुदु सिनी होल जे बिसुनि बरनो मुखा जे थामचाना महाराजनि जे सुलुगानो तये ओंखाय जों दाबो नायखा जे IPFT जे दंनाय र जों अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराज जों थामचानो तयनो जों फाइनाय 2 तारिख जुलाई 2022 नि तयजों सिनि सारा संगठन तयजों मार्च थाइनाय एवं जॉइन थाइनाय बिनि बागैनो जों IPFT नामै सारा त्रिपुरानि जे दाखुथाय बुकसं दंनाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी जे थामचाना हामजाय दंनाय जे वाइसा सिनि जे हानि मालिक जे ताबो सिनि बागैनो जे सेफ थाइनाय बागै जे सानै दंमोन जों जत्त पॉलिटिकल खायनाराव बिबासा दंनायराव जों वाइसा याक बारियै जों सपोर्ट खालामनाय ना बिनिबायनो 2 तारिख जे थामचानि मारि हामजाय दंनाय ऑल पॉलिटिकल प्रोग्रेसन फैनाय 2 तारिख फाय जोंबायना महाराजनि थामचानि ते जों जखायनाय बागै आबो सिनि तिनि प्रेस अच्छा ना ते IPFT के मोस्टली रिशन IPFT के त्रिपुरा मोथा थामचानि माय जे नके अमो तंनाय एलायंस तंनाय ना एलायंस करे जों डाइरेक्टली जों जॉइन खायसिनाय मार्च थाने एडिसी चंगबारि नि सगां नो जे वैसा एलायंस का आमा केन द बोआ गदम जे सीट दे बागा हेका कलांग आमा Actually, taklay je oh 2 तारिख जे प्रोग्राम मा थां तंगनि अबंका एलायंस या संगाबो पुला क्लियर nga na अबंका थानसा means unity इंखा आजागते का कुनो बुमुं रियावे जों only थानसाव जे बुमुं तंगनि हयतो बाबो त्रिपुरा मोथा जोंगाबो बसिना हावे जों जत्त आजागा त्रिपुरा मोथा हावे बसगांनि जे सेपारेट स्टेट आलादा राज्यनि आन्दोलन जों बसगांगा हावे ख्लांगान बगे जों महाराष्ट्र सुबानाय अच्छा आम थाइ के बरो खाइबो खाइजाना जों आगो तल खलायगै ओ थाइ जों एक्जेक्ट तिनि जों सासुग्रिमे एबो किन्तु खोनासनि बिसिङो जों आबो साखलाय होनाय अच्छा नाम लोग तो मन्त्रि मेबर कुमार जमा दियाबो तो कथा मन्त्रि बाकी वो तो तब MLA अब तो बिनि व्यक्तिगत डिसिजन बना करनाय तो बगे जों जे सिनि जे ऑल टीम जों वान सुबिना खासिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग ति जों पालखाय औ सिनि पालनि डिसिजन जे जों तै बुसकांनि सालो लेडियावै थानसानि जे याप्रिसेवै सेपरेट स्टेट नि आन्दोलन जों बुबा गराम जों चोबासो खलाये बाहायकेव सेपरेट स्टेट न कारि तुइ मानो जों अबनो सिनि नासिगे 2 तारिख सिनि जॉइनिंग खलायने जों आगलाय जा अच्छा नाम यार संगठन मा बो संगठन जिनो IPFT नि तंग वाइस प्रेसिडेंट सिनि GS धनन्जय बाबु तंग ना साका संगठन तंगनाय युथ IPFT तंगनाय IWF तंग तै स्टूडेंट विंग रक तंगनाय तै विभिन्न सिनि साका संगठन बरक जों बायदा कन्टाक्ट खाय तंग 2 तारिख नि बिसिङो जों आबो जतन नर्माली रिविडिनाय IPFT দল থেকে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে যে খবরটা রয়েছে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে দলের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা হয়নি বলে এই পদক্ষেপটা I am not just under the leadership of NC Devama. I am just under the leadership of Nirmal. So as you all know that IPFT has split into 2 parts, and this is not the first time. Patagona has split from IPFT party. Chittaranjan sir also split from IPFT party. Ogod Bin also split from IPFT party. Bodoram also split from IPFT party. And Devri Mura Singh and Pavitra also split from IPFT party. And now recently, Mevar Kumar and Chittama split into 2 parts. So this is not a new, and this is not the first time. So they have split it into 2 parts, and NC he himself claiming he is a president of IPFT party. He is not an elected president. Elected president is Mevar Kumar Zomatia, as you all know. As per the constitution of IPFT party, Mevar Kumar Zomatia has been elected as a president of IPFT party. যখন এটা বলা হয়েছিল যে উনি নিজেই বলেছেন যে আমি প্রেসিডেন্ট এনসি দেববর্মা তারপরে মেম্বার বলেছিল যে এটা নিয়ে আলোচনা করে যদি এটা কথাবার্তা না হয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ল যাবে না নিজে বললে তো হবে না that is self declared People of Tripura are not blind. People of Tripura are not blind. NC Devarma is illegally occupying the post of president. That all you knew, media knows. So he himself is claiming he is the president of IPFT party, but the public are not consider him as a president of IPFT party. এটা নিয়ে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন কি নেওয়া হয়েছে বা হবে বলে ধারণা আছে? Of course, later on the action will be taken.
এটা তো নর্থ কোরিয়ার কিংডমের মতো নয় যে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে একটা সংগঠন চালাবে। প্রেসিডেন্ট হতে গেলে তো সংবিধানে লেখা আছে যে উনি একজন ইলেক্টেড হতে হবে, সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি থেকে একটা ইলেকশন হবে, সেই ইলেকশনে ইলেক্টেড হতে হবে। সে তো মেবার কুমার জমাতিয়া হয়েছে, আপনারাও জানেন, আমরা সবাই দেখেছি। তো এনসি বাবু যদি নিজেকে আজকেও যদি প্রেসিডেন্ট বলে মনে করেন, তো আমরা মেনে নিতে পারি না। See, I have been working with NC Devarma for many years. If I open my lips to speak about NC Devarma, you will not able to show his face in any area. Yes, I have the confidence, I can say. But I know I am not never go against of any leaders. All they are good, but we are those who are split from their party. They say that they are all bad leaders. But I will say today, my question is, the one who never speak about the separate states or TIPRA land, today he is good on the eyes of those leaders. But those who speak about the TIPRA land separate state, they are bad on the eyes of those leaders. So, my question and my request is, please beware all the TIPRAs are, and this is the right time to unite. This is the right time to fight unitedly for our survival. That is my request. I want to appeal to all the TIPRAs people. On 2nd, actually, On 2nd of July, there will be a program, joining program, which will be held in Agartala. We will, by tomorrow, at the after tomorrow, we will declare the venue. you are joining which party? We are joining TIPRA MOTHA. We are actually joining Khansa, in which we will be fighting for our cause, that is for separate state TIPRA. Any question? You said that there are some, like you mentioned, there are several frontal organizations from IPFT. Pardon? I said you said there are several frontal organizations of IPFT, and you are representing certain organizations of them. For example, Youth IPFT, ATISA, IWFT. And all. So, like you said, there is a faction of NC, the Burma, which is left behind, even after the part of Mebar Kumar Jamatia has separated itself, alienated from the NC faction. If you talk about it, how much percentage of the unified IPFT do you represent now? See, IPFT have split it into two parts that everybody knows. NC Devarma, at grassroots level, they don't even have 5% also. Only leadership is there in the NC Devarma side. But the Mebar Kumar side, 99.9% people are supporting to Mebar Kumar Jamatia. Let me tell you very frankly, IPFT led by NC Devarma is the B team of BJP. It's very clear among the public, because every time there were discussions for raising our voice in the assembly with the MLS, but on the day of the session of the assembly, those decisions are not met. So none of the MLAs were able to speak in the assembly for separate state. So it is very clear from the public that the NC Devarma led IPFT is a B team of BJP. So we, being the frontal warriors for a separate state, we are bound to split from them, and now we will join for a greater Khansa with Maharaja and work for the cause of separate state. After being in the government for so long, do you think the public will believe those leaders who came to power with that cause, and the main issue is separate state, and they have enjoyed the entire ministership, and now they will go for separate state? All of a sudden, they are again trying to revive that. Do you think public will believe that? Absolutely not. Public have already known well that NC Devarma has moved away from the demand of separate state. So we have been pursuing this matter since long, asking him to bring the voice in the assembly for the separate state, but he has been keeping silent over that.
recently, let me tell you again, IPFT has lost a very vital department, tribal welfare department, in the new Manik Shah's cabinet. This tribal welfare department is no more with IPFT. Did NC Devarma speak a word against that? It has gone to BJP. Now, the main department which works for the tribals in the state is the tribal welfare department. That has been snatched away from IPFT. NC Devarma কি করছে এতদিন? NC Devarma minimum ওটা তো ডিমান্ড করতে পারতো. He could not even raise the voice against the snatching away of the tribal welfare department from IPFT. So it is very clear that in the grassroots level, public have understood that IPFT led by NC Devarma is no more on the demand for the separate state. Therefore, since Maharaj has been leading the demand for the separate state, we felt that we should support him, we should join him, and fight for our cause. Any other question? No. একটু আগে যাবো একটু ফটোটা তুলতাম একটু আগে যাবো I myself, Dhananjay TIPRA, GS of IPFT party. So today we have a press meet. So first of all, thank you so much, all the press media, print media, and social media for covering our press meet in a very short time. So I will speak both in English and Indian Kokro. So first of all, we have an introduction. The one who is sitting in my right side, our Honorable Vice President Sri Jibanjit Riang and Janokri Jomadia, AGS, and our AGS, and this side who is sitting in left side, Mintu Devarma, IPFT AGS, and IPFT Vice President Rekha Baloy. So after a long time and after a long discussion with our party and with our leaders, so we have decided to held a press meet. First of all, our Vice President, Sri Jibanjit TIPRA, will brief the press meet. So I will hand over to him to brief today's press meet. নমস্কার, আমি শ্রী জীবনজয় রিয়াং, পার্টি আইপিএফটি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। তো আজকে আমাদের প্রেস মিটে আগত সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া সকলকে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আজকে আমাদের এই যে চন্দ্রমহলে পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। আজকে উপস্থিত আছেন আমার বাম দিকে আমাদের পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং উপস্থিত আছেন মিন্টু দেববর্মা, পার্টি আইপিএফটি সহ সেক্রেটারি এবং মহিলা সংগঠনের আমাদের সহসভানেত্রী, এবং উপস্থিত আছেন জনঘরি জমাজিয়া, পার্টি আইপিএফটি সহ সম্পাদক এবং অন্যান্য আমাদের কেন্দ্র কমিটির কার্যকর্তা। উপস্থিত আছেন আমাদের যুব সংগঠন নেতৃবর্গ এবং ছাত্র সংগঠনের নেতৃবর্গ এবং মহিলা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং আমাদের বিভিন্ন ডিভিশন থেকে আগত আমাদের পার্টির যে অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার, সকলকে আমি নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মূলত আজকে আমাদের যে এই যে প্রেস মিট, সেটা বিশেষ করে এখানে ডিসকাশন আমি বলতে হয়। আগামী 2 তারিখ জুলাই, রোজ শনিবার, ওখানে আমাদের যে বর্তমান যে আইপিএফটি পার্টি, এই পার্টির সাথে আমাদের যে টিপ্রা মোথা, যে মহারাজ পটল কিশোর, সেটা আমাদের একটা মাস হবে। তো এখানে আমরা এই আগরতলাতে একটা প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত আজকে আলোচনা হয়েছে। তো সমস্ত আমাদের আইপিএফটি 34টা ডিভিশন থেকে যারা বর্তমান যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, যে ধাংসা, যারা সেটাকে অভিনন্দন জানাবে, তাদেরকে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আহ্বান করব সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসার জন্য। আমাদের আইপিএফটি বিশেষ করে বিভিন্ন সংগঠন ইউনিট আছে এখানে, বিশেষ করে আইপিএফটি প্যারেন্ট বডি, ইউথ আইপিএফটি, আটিসা,
এরপরে অন্যান্য আমাদের IWFT নেতৃবর্গ, আমি সকলকে আজকে পার্টি IPFT কেন্দ্র কমিটির সহসভাপতি হিসাবে সকলকে আবেদন করব আগামী 2 তারিখে আজকে আমাদের যে লাস্ট ফাইট, যে আগামী 2023 যে লাস্ট ফাইট, ওইখানে অংশগ্রহণ করবার জন্য। তো আমাদের IPFT এবং টিপরা মথা একটা দাবি নিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা সংগ্রাম করেছি, বিশেষ করে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, সেটা একই দাবি 99.99% আমাদের বিল। তো ওই হিসাবে আমরা আগামী 2 তারিখে এই আগরতলাতে আমরা একটা ওইখানে জয়নিং প্রোগ্রাম হবে, ওইখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমাদের বিশেষ করে IPFT সংগঠন ওনারা আসবেন। তো ওই বিষয়টাকে নিয়েই আজকে আমাদের যে মূল যে প্রেস মিট। নমস্কার। আপনার নামটা বলুন। জীবন জয়রিয়া, IPFT পার্টি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। দলের কি সবগুলি সংগঠন টিপরা মোথার সঙ্গে মিশে যাবে নাকি মাত্র কয়েকটি সংগঠন? না, যেটা আমাদের সংগঠনগুলো আছে, যে মেবার কুমার জমাইতা যে আমাদের প্রেসিডেন্ট, তো ওনার নেতৃত্বে যতগুলো যে IPFT পার্টি আছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে এখানে ত্রিপুরা মোথা এবং আমাদের IPFT সঙ্গে মার্চ করব। সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা কল করেছি, ওই দিনটা এখানে জড়ো হবে। তো আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 2 তারিখে ওইখানে ফাইনাল, যে শনিবার দিনটা শনিবার, তখন আমরা ফাইনাল ওইখানে একটা জয়েন করবো। প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিও কি জয়েন করবে 2 তারিখ? উনি জয়েন করবেন, কিন্তু এখন তো ওনার ব্যক্তিগত বিষয়, উনি জয়েন করবেন কিনা। তবে ম্যাক্সিমাম আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউটের আছে, আতিশার আছে, IWFT আছে, এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সম্পূর্ণ যে আমাদের ডিভিশন কমিটিতে MCCরা আছে, ডিভিশন রিজনাল এবং প্রাইমারি লেভেল থেকে সকল অংশের মানুষ যারা থাংসাকে ভালো পায়, ওনারা সবাই আসবে। কতটা শরিক দল আছে আপনাদের? আমাদের শরিক দল বর্তমানে এখানে আমাদের ইউথ IPFT, আতিশা এবং IWFT, IPFT প্যারেন্ট বডি, আমাদের এতটুকু সংগঠন বর্তমানে আছে। সবগুলো জয়েন করবে? সবগুলো আমরা জয়েন করব। Nawa kokrok kesa. Jotono hambai kuilao sini press media joto sini tiba sata utai jengsono sini IPFT ne hoy tini press media bising te jotono hamjang matai khumui aparo te bisas klai je